झड़ाफुल हत्या मामलें मुख्य अभियुक्त आजीवन कारादंड। बहुचर्चित झड़ाफुल नायक हत्या मामलें जाजपुर अतिरिक्त जिला द्वारा जज विश्व प्रकाश राय गुरुत्वपूर्ण राय सुनाई। मुख्य अभियुक्त राकेश ओरफ नंदू साई को आजीवन कारादंड दि बेले सहयोगी अमरेश राउत विचार संपर्कित आदेश दि अन्य अभियुक्त शक्तिशेखर स्वाई को प्रमाण अभाव निर्देश खलास कर 2021 जनवरी 26 तारिख में घटिता बहुचर्चित मामलें कुआखिया थाना 302, 201, 220 बी आईपीसी और एससी एसटी एक्ट विभिन्न दफारे मामला रुजु होता। मृत झड़ाफुल नायक बापा रमाकांत नायक एतला दाखल करते तदंतरू जना पड़ा जे रमादेवी कॉलेज में पढ़ुवा झड़ाफुल राकेश स्वाई प्रेम संपर्क थिला। घटना दिन उभय भुवनेश्वर में साक्षात कर बिरियानी खाइबा परे एक ओयो होटेल को जाइथिले एवं सेठारे रातिरे झड़ाफुल को मारी सेठारो मृत शरीर को आनी जाजपुर जिलार कुआखिया थाना अंतर्गत मूलापाड़ राजेंद्रपुर रास्ता कड़े पकाइथिले। एहा परे सेठारो पुलिस मृत शरीर को ठाब करथिला। सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्य प्रमाण और 22 जन साक्षी बयान सह 36टी दस्तावेज को आधार कर अदालत राय सुनाई। जाजपुर देवेंद्र बेहरा रिपोर्ट एएम मीडिया 24। मन विप्लव कुमार मुदुली एडिशनल पीपी एडीजे कोर्ट जाजपुर। आज माननीय अतिरिक्त जिला द्वारा जज श्री विश्वेश्वर विश्वप्रकाश राय आज एक बहुचर्चित मामलार चूड़ांत राय प्रकाश कर समस्त जानी कोरोना समय एक घटना घटी भुवनेश्वर रही पाठ पढ़ुवा आमर रमादेवी कॉलेज जन छात्र को अति नृशंस भाव मारी आनी मूलापड़ा और राजेंद्र मझे पकईकी जाइए। से घटना आज एक चूड़ांत राय प्रकाश पाई। घटनाक्रम जड़े आदिवासी झील आसी रमादेवी कॉलेज रे छात्र थिला। कोरोना जो से घर को जाइथिला। से समय राकेश साई नामक पिला से एरिया रे इरिगेशन काम करुला। से समय तांकर लव अफेयर्स डेभलप होईची। से लव अफेयर्स डेभलप होले तांकर घर लोक जानचंदी विरोध करचंदी। तापरे झड़ाफुलर जे भुवनेश्वर केयरटेकर थिला चक्रधर सार झीर बर्थडे पई चक्रधर सारे झड़ाफुल को डाकचंदी। झड़ाफुल आसिकी बर्थडे पार्टी अटेंड करची। आ घर को जीवा समय रे से राकेश स्वाई किसी पैसा देइथिला। राकेश स्वाई ताटर पैसा नै कि से स्कूटी मध्ये किनिथिला। से पैसा से रिटर्न पई से जिद्दी धरथिला जे मु पैसा मते रिटर्न करे नहले मु तो घर को जीवी। आज ही मोर पैसा दरकार, पैसा देले ही मु घर को नै जीवी। किंतु आसामी राकेश स्वाई पाखरे पैसा नथिला देवा पे से खाली बहाना बोलुथिला। आज नुहे काली नुहे मु जो आनथिले सेट देवी। किंतु झड़ाफुल जिद्दी धरथिला मते आज ही पैसा दरकार। से जयदेव बिहार चक्रधर सार बस रे बसैले किंतु से बाणी बिहार ओले पड़ला। चली चली रुपेल छक जाय गला। रुपेल छक रे बसिला जोटा हमर सीसीटीवी फुटेज रे कहि देइतिला। तापर ताको नै कि राकेश स्वाई आसी पहुंचला रुपेल छक रे। ताको नै कि बदर्श बिरियानी सुंदर बदर एक बिरियानी सेंटर से बिरियानी कहला। तापर सेटु नै कि खंडगिरी गोटे ओय होटल अछि। से ओय होटल सेठी राति रे रखिला। से रक्षा समय से राति रे ताको मर्डर करछि। मर्डर कला पर तापर दिन सकाळु तार एक सहयोगी अमरेश राउत सहित मिसी ताको स्कूटी आनी ताको मूलापड़ राजेंद्रपुर छकरे पकईछि। एही घटना रे आज मान्यवर अदालत श्री विश्वेश्वर विश्वप्रकाश राय 22 जन साक्षी को विचार करी आउ 36 डॉक्यूमेंट को आधार करी आसामी राकेश स्वाई की आजीवन जेल दंड सहित ताको 1 लाख टंका जुर्माना करचंती। जुर्माना अनुसार वर्षे सश्रम कारादंड शुणुंट और ता सहयोगी अमरेश राउत को अमरेश राउत को 5 वर्ष प्रमाण नष्ट करिया अभियोग रे 5 वर्ष सश्रम सजा शुणुंट आ 10,000 टंका फाइन करचंती। फाइन अनाद्य 3 मास जेल दंड शुणुंट। मैंने आज जमना ना आम घर होती बुंदेसी से ता साग घर को आसना तने ता साजर जन्मदिन पड़न थिला तो से आस्ते डाकिथिले और से सार भीतर डकल गार्डियन से झियर से आस्ते भुवनेश्वर को झियो कहला मु घर को जाउची
ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଯାଉଛି କହିଲା। ତାପରେ ରହିଯାଉ କହୁକୁ ରାତି ବେଳକୁ ତାର ଫୋନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ଶବ ପଡିଛି କରି କୁଆଖିଆ ଥାନା ପାଖରେ। ତାପରେ ଥାନା ବାଲା ତାକୁ ପାଇ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଫୋନ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ନେଇକି ସବୁ ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ସେଇ ଆମ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ତାପରେ ଥାନା ବାଲା ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବି ଧରିଲେ। ତାପରେ କେଶବକୁ ଗଲୁ, ଆମର ଯୋଉ ଓକିଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ଡାକିକରି ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଘର ବୃନ୍ଦେଇପଶି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ରାୟ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଜୀବନ ଯାପନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦୁଃଖ ଏତିକି ରହିଲା, କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯେମିତି ତାକୁ ନାକ ମୁହଁ ଚିପିକିରି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତ ଓଭରାଲ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ତାର ଆତ୍ମାକୁ, ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ଆମକୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦେଇପଶି ଗ୍ରାମର ଘର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମର ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ହଉଛି ଘର। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆମର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଲା, ଯାହାର ବୟସ 21 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ତା ଘର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦରପଦା ଗ୍ରାମରେ, ଏଆରପିଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26, 2021ରେ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ, ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ ରୂପାଲି ଛକରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟରରେ ବସେଇ ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଓଏ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଥିଲା। ସେ ଓଏ ହୋଟେଲରେ ତାର ଗୋଟେ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ ଯେ କି ଅମରେଶ କୁମାର ନାୟକ ରାଉତ, ସେ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାତିରେ ତାକୁ କଣ କଲା, ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 26, 2021 ନିକଟ ରାତିରେ ତାକୁ ସେଠି ହତ୍ୟା କରି ସେ ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ସେ ଯୋଉ ଝରାଫୁଲ ଓରଫ ଝିଲି ନାୟକ, ଯିଏକି DCGM ମୃତ ଯୋଉ ଝିଅ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ସେ ଏଥିରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ଶକ୍ତି ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମରେଶ ରାଉତ, 3 ଜଣ ତାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଖିଆ ଥାନାର ଅଞ୍ଚଳ ମୋଳାପାଳ ପାଖେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ମକଦ୍ଦମା 32/2021 ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଅମରେଶ ରାଉତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲେ ଶକ୍ତିଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।